جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. ہم نے حمزہ کے قواعد جو تھے وہ پڑھ لیے تھے. اب آ گیا جناب حمزہ کے قواعد تو پڑھ لیے ہیں, حمزہ کو لگانے کا وقت آ گیا. اب حمزہ کے قواعد کو لگانے کا وقت آ گیا کہ کیسے ہم وہ کریں گے. آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے سال جتنی گردانیں پڑھی تھی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا اس میں وہ کیا تھا جناب, جو ہمارے پاس جو اتنی ہم نے گردانیں پچھلے سال پڑھی ہیں وہ ساری صحیح کی گردانیں پڑھی تھیں. اچھا, جتنی گردانیں ہم نے پچھلے سال پڑھی ہیں وہ کون سی گردانیں پڑھی تھیں؟ صحیح کی گردان پڑھی تھی. مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا نصر ینصر پڑھا, ضرب یضرب پڑھا, ٹھیک ہے نا, سمع یسمع پڑھا, اچھا پھر فتح یفتح پڑھا, پھر آپ نے کیا پڑھا, کرم یکرم پڑھا, اور حسب یحسب پڑھا. یہ ساری کی ساری کیا تھیں؟ یہ صحیح کی گردانیں تھیں. ان کے اندر آپ دیکھیں گے فا این لام جو تھے وہ سارے کے سارے کیا آ رہے تھے, فا این لام کی جو گردانیں آ رہی تھی وہ ان میں سے کوئی بھی نہ حمزہ تھا نہ حرف علت تھا, دو حرف ایک جنس کے تھے. ٹھیک ہو گیا. ایسے ربائی کی جو آپ نے گردانیں پڑھی تھی, ربائی مجرد کے اندر جو گردان میں نے کرائی تھی, با سارا وہ بھی کیا تھی, وہ بھی کیا تھی, صحیح کی گردانیں تھی. تو وہ جو ہم نے کہا تھا نا وہ 22 پیٹرنز, وہ 22 پیٹرنز اور یہ ساری جو ہم نے باتیں کی تھیں وہ ساری کی ساری کیا ہوگا, وہ 22 پیٹرنز چلیں گے مختلف اس میں سے. ٹھیک ہے نا, جیسے وہ صحیح کے اندر آتے تھے اسی طرح ہی کیا ہوگا, یہ 24 پیٹرن تھے وہاں پہ جو ہیں, تو وہ اس طرح ہی کیا ہوگا, باقی محموز وغیرہ کے اندر کچھ آئیں گے پیٹرنز, کچھ نہیں آئیں گے, لیکن کیا ہوگا باب چل رہے ہوں گے. ابھی یہ ہمارے پاس آ رہی ہے جناب علی محموز الفا, یہ محموز الفا کی گردان آ رہی ہے. اور یہ کیا آ رہی ہے, اکلا یاکلو, اکلا یاکلو. بچوں اس کو ذرا غور سے سمجھنا, اچھا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اکلا یاکلو, اب ذرا دیکھنا, اکلا آپ کے خیال میں یہ کون سا باب کون سا ہونا چاہیے؟ اکلا یاکلو کون سا باب ہونا چاہیے؟ اکلا یاکلو کون سا باب ہونا چاہیے؟ جو ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 باب پڑھے تھے نا, ان میں سے آپ کے خیال میں یہ کون سا ہونا چاہیے, ماضی اور مضارع؟ ہاں, نون والا, نصر ینصر والا ہے بچوں, بالکل دیکھو, نصر نصر ینصر, نصر ینصر, دیکھو یہی ہو گیا نا, فعل یفعل, فعل یفعل. اگر آپ کو نصرہ والی گردان آتی ہے نا بچوں, تو یہ گردانیں بھی کیا آتی ہیں آپ کو, پھر اس کا مطلب ہے کہ محموز کے اندر یہ والی اکلا یاکلو والی گردان بھی کیا ہے, وہ آپ کو آتی ہے. نصر ینصر فعل یفعل, اکلا فعل یا اس لیے آپ کیا کرتے ہیں, اس کو حمزہ جھٹکا دیا, یا یاکلو, ٹھیک ہے نا, اکلا یاکلو. اسی کو اب دیکھو ذرا, نصر ینصر سے اکلا یاکلو جو ہے نا, اب یاکلو جو ہے نا, نصر ینصر, ٹھیک ہے. اب دیکھو جی صرف صغیر آ گئی ہے. اچھا جی, اب کیا آ گیا, اکل اکلا, ٹھیک ہے نا, اکلا یاکلو اکلن, اکلا یاکلو اکلن, فہو آکل, فہو آکل, واکل یؤکل اکلن, فہو مأکول. الامر منہ کل, الامر منہ کل, والنہی لا تأکل. دوبارہ سمجھو, اکل یاکل اکلا فہو آکل, واکل یؤکل اکلا فہو مأکول. الامر منہ کل والنہی لا تأکل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم سارا کا سارا فٹ کرتے ہیں, اکل یاکل اکلا فہو آکل کو. یہ اب میں نے جو صغیریں بنائی ہیں نا, دیکھو یہ ماضی تھا, یہ مضارع تھا, اکلا مصدر ہے, آکل اس میں فاعل ہے. اچھا, آکل کیا ہے بچوں, یہ اس میں فاعل ہے. اچھا, فاعل آکل, اکلا مجھول, یؤکل یہ بھی مجھول, اکلن فہو مأکول یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. الامر منہ کل یہ امر ہے, امر حاضر, الامر منہ کل, جیسے انصر تھا,
का मतलब है खाई जाने, खाया गया, खाया गया, माकूल, ठीक है ना। माकूल एक आइन के साथ, और वो माकूल है, अकल में आने वाली बात, वो माकूल है। तो ये क्या है, माकूल है, माकूल, वो माकूल है, ये माकूल है। कुल वनला ताकुल जो है, अब देखो जरा, अमर हाजिर में असल में क्या था, उ कुल था, हम उनसुर, अमर हाजिर में क्या था, उ कुल था, इसमें हमजा खिलाफ क्यास हज़फ किया गया, हमजा खिलाफ क्यास हज़फ किया गया, तो कुल बन गया, ये जो है कुल। रिपीट करता हूँ, कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने कितना भी परेशान ना हो, परेशान ना हो मैं बिल्कुल आपको, ठीक है ना, मैं आपको अभी करवाता हूँ। ये देखिए जरा, जो देखो जरा, परेशानी नहीं करनी, परेशानी किस लिए, देखो जरा बच्चों, हमने, मैं इसको नसारा यंसुरु के ऊपर फिट करता जाता हूँ, ताकि ये आपको वो है ना, ये अगर आपको आ गया ना, तो आप क्या करोगे बच्चों, नसारा यंसुरु, नसरन था ना, मस्तर तो कोई भी आ सकता है। अच्छा अब देखो जरा, अकला, खाया उसने अकला, ये कैसे आएगा, यकुलू। अच्छा ये अगर किसी ने कहा ना मैंने फैंटी लगानी है, ये ना कहना सची, वो क्या चीज, सची ये ना, ये अलिफ आया हुआ है, यहाँ पे तो अलिफ आया ही नहीं था। अच्छा, ये नहीं कहना, ठीक है ना, क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है ना, ये ना कहना ये हमजा है, अच्छा ये हमजा ही है, चाहे इसको यूं ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, जुड़ा ही हुआ है, बात समझ में आ रही है, समझ गए हो, ये अकला या कुलू, फिर क्या आ जाएगा, अकलन, अकलन, ठीक है, नसर यांसु नसन, फहुआ, फहुआ नासिर, ये उस्ताद ऐसे लिखवाते कोई नहीं है, अच्छा फैंटियां लगती हैं इसके अंदर सिर्फ, फहुआ नासिरुन। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जरा नासिर को देखना जरा, हमजा शुरू में आएगा और उसके बाद क्या आएगा, अलिफ आएगा, तो नासिर, ये हमजा और अलिफ आ गया, ठीक है ना, और आकिलुन है, आकिलुन, बात समझ में आई है। अब ये हमजा और अलिफ आ गए ना, तो इसको हमने क्या लिख दिया है, हमजा और अलिफ को कैसे लिख दिया है, इसलिए आप देख रहे हो किताब में क्या लिखा हुआ है, आकिलुन, खाने वाला, आकिल, आकिलुन, आकिलुन खाने वाला। अच्छा, तो आजकल ना ये जो लोग जितने भी होते हैं ना, ये जो क्या होते हैं, हमारे जो स्कॉलर होते हैं, स्कॉलर जो अंग्रेजी तालीम में पढ़ के जो है ना, क्या करते हैं, दीन के ऊपर जो है ना अपनी पूरी की पूरी वो करते हैं कि जनाब अली अपनी मशक करते हैं, यानी उसके ऊपर अपनी, तो वो क्या होते हैं, वो आजकल ये नहीं होते, अच्छा ये नहीं होते, आकिल नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं असल में, वो आकिल होते हैं, खाने पीने वाले, आकिल, वो आकिल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आकिल होते हैं। वो बात समझ में आई, आकिल उनका मतलब समझ आया, आकिल फाहुवा नासिरुन, तो आकिल हो गया, ठीक हो गया, आगे चलूं, सही है, फाहुवा आकिल, ठीक है ना, अकला याकुलु अकलन फाहुवा आकिलुन, व उकिला, अब इसी तरह नुसिरा बना दोगे, व उकिला। अच्छा जी अब देखो उकिला, अब देखो जरा क्या करूं जो, अच्छा जी चलो सारा सफाया करते हैं, टाइम कितना हो गया, लेकिन ये मैं इसलिए थोड़ा सा कराऊंगा ताकि आपको ना बस एक दफ़ा वो हो जाए, ज़रा समझ आ जाए, फिर इंशाल्लाह आप चल पड़ोगे। नुसिरा यूनसरो, नुसरा यूनसर तो आता है ना, देखो गर्दान भी नहीं आती है, नुसरा यूनसरो नसरन, फजा का या फौवा मंसूर, आगे क्या आता था, मंसूर आता था ना, मंसूर, मफूल का सीगा मंसूर, मंसूर, नुसरा आएगा तो ये क्या आएगा, उकीला आ जाएगा, देखो हमसा ही है, हमसा ही आ गया, तो क्या आ जाएगा, उकीला। अच्छा ये क्या आएगा, अब मैंने फैंटी लगानी है इधर, अगर किसी ने मुझे कुछ कहा ना, अगर उस्ताद जी उकीला, यू करूँ,
یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. اچھا یہ حمزہ ہے، واو نہ کہنا، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے نا. اوکیلا یو کلو، اوکیلا یو کلو اکلن. اوکیلا یو کلو اکلن فہوا معقول. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بچوں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ فہوا معقول سمجھ گئے وہ بات کو کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ معقول سمجھ آئیے، یہ آ گیا معقول جو آپ کہہ رہے تھے ابھی. عصف معقول آ گیا نا، عصف سورہ فیل کے اندر معقول یہ آ گیا، کھائے ہوئے بھوسے کی مانے. عصف معقول کھایا ہوا بھوسا. ٹھیک ہے نا. سورہ فیل کے اندر جو آتا ہے وہ یہ معقول کھایا ہوا منصوب. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ معقول جو ہے نا یہ حمزہ وہی ہے. اچھا یہ نون کی جگہ ہے تو یہ فا کلمہ ہے. یہ معقول جو ہے، یہ نہ کہنا کسی اور چیز کو کر لینا. چلوں آگے. ٹھیک ہے. نصر ینصر نصر ہو، یہ بھی بات سمجھ میں آئی ہے. یہ اس کو واو نہ کہنا، واو نہیں ہے یہ حمزہ ہے. اچھا یہ اس میں سے، یہ ہم لکھتے اس وجہ سے کہ یہ جا یہ بھی ہے اس میں سے. سر پھینٹیوں کی بات، میری پھینٹی یہی ہوتی ہے خفا ہونا. میری پھینٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خفا ہونا. پھینٹی کا مطلب ہے خفا ہونا، میں خفا ہوتا ہوں پھر اس پہ. ٹھیک ہے تو اس لیے ٹھیک ہو گیا جناب علی. اچھا عقل عقل فاو عاقل وعقل یوکل عقل فاو معقول الامر منه کل. تو اب یہاں پہ کیا آیا تھا؟ الامر منه عنصر آیا تھا بچوں. کیا آیا تھا؟ عنصر. الامر منه عنصر. معقول کا مطلب ہے کھایا ہوا. عنصر عنصر آ گیا. الامر منه عنصر. اب یہاں پہ کیا کرو؟ ایسے ہی کرو، یہاں پہ بھی یوں لگاؤ، یوں ہی لگاؤ. اچھا یہ بھی حمزہ ہی آ گیا وہی والا. اوکل آ گیا. الامر منه اوکل. الامر منه اوکل. اب آپ کہیں گے استاد جی یہ اوکل کہاں سے آ گیا؟ بچوں یہ تھا اصل میں، یہی تھا اصل میں یہی تھا الامر منه اوکل. لیکن دیکھو کھانا پینا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نا عام زبان میں بولنے کے اندر. کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ لفظ بولتے ہو. اب آپ بار بار کیا کہو گے؟ اوکل اوکل. تو عرب کیا کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں یار یہ کام جو ہے نا مشکل کام ہے، کیا کرو؟ خلاف قیاس کیا کر دیا؟ اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ حذف کر دیا. خلاف قیاس کا مطلب کوئی قاعدہ نہیں تھا. یہ کیا بن گیا؟ اکل. اکل اکل. نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور آپ کو پتا ہے یہ شروع کا جو حمزہ تھا یہ تو ہم نے لگایا ہے اسی لیے تھا کہ اس کے بعد ساکن تھا. اس ساکن کو ختم کرنے کے لیے، اس ساکن کو ختم کرنے کے لیے کیا ساکن کو جو ہم نے کرنے کے لیے بچانے کے لیے ہم نے کیا تھا؟ حمزہ لے کر آئے تھے. تو جب یہ اڑ گیا صاحب، ٹھیک ہے نا، تو جب یہ اڑ گیا تو کیا ہوا؟ تو یہ بیچارہ بھی اڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ کل ہو گیا. بس کل کھاؤ. سمجھ آئیے بات کی کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ٹھیک کل ہو گیا. وائس اوکے. وائس اوکے. ٹھیک ہو گیا جی. وائس جی جی جی. تو یہ کل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جناب. چلوں آگے. الامر منہ کل والنہی عنہ لا تأکل. لا تأکل. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھتے ہیں. اچھا لا تنصر تھا نا، لا تنصر. لا تنصر تھا. یہ کیا آئے گا؟ لا تأکل. لا تأکل.
नहीं समझ आई बात की, नहीं समझ आई बात की, नहीं समझ आई, कुछ नहीं समझ आया। वो समझ आई है। अब देखो बच्चों जरा, अब मैं आपको सुनाता हूँ, जरा करदान जरा। अब अभी आप कहेंगे उस्ताद जी आप क्या करते हैं। अकाला, देखो ना आप जरा, मैं देखो मैं क्या करता हूँ, जरा देखो जरा। अब मेरी मैं गर्दान सुनोगे तो आप कहोगे उस्ताद जी क्या कर रहे हैं आप जो है। अभी आप देखिएगा मैं गर्दान कैसे करने लगा हूँ। हाँ, पहले अकला यअकुलु अक्लन फहुवा आकिलुन व उकिला युकलु अक्लन फहुवा मअकूलुन अल अम्रु मिन्हु कुल व ला तअकुल। ठीक है ना। अब देखो जरा अब मैं क्या करने लगा हूँ। अकला याकुलु अक्लन फहुवा आकिलुन व उकिला युकलु अक्लन फहुवा माकूलुन अल अम्रु मिन्हु कुल व नह्यु अन्हु ला ताकुल। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, क्या किया मैंने। अकला याकुलु अकलन फहुवा आकिलुन व उकिला युकलु अकलन फहुवा माकूलुन अल अम्रु मिन्हु कुल वन नह्यु अनु ला ताकुल। देखो झटका दिया है कभी, मैं पागल हूँ, झटका दिया फिर दूसरा नहीं दिया है, हैं? क्यों नहीं पढ़ा मैंने हमजा, हमजा क्यों नहीं पढ़ा मैंने, एक हमजा क्यों नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है। कभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ देखो बच्चों, कभी मैं अलिफ पढ़ रहा हूँ, कभी मैं वाव पढ़ रहा हूँ, ऐसा ही है ना। कभी मैं वाव पढ़ रहा हूँ, कायदा लगा है जवाजी कानून। अकला या कुलू देखो अलिफ, अकलन फाहुआ आकिलुन व उकिला यू कलू, ये वाव लगा दिया मैंने। अकलन फाहुआ माकुलुन अलम्रु मिन कुल वन ला ताकुल। बात समझ में आई है। तो ये होता है, ये जवाजी कानून भी लग सकते हैं इसके अंदर, फिर ये जवाजी कानून भी लग सकते हैं। इसको रासुन वाला कानून था, रासुन को रासुन भी पढ़ सकते हैं, रासुन बूसुन। और जीबुन को क्या करते हैं, रासुन बूसुन और जीबुन पढ़ सकते थे, ऐसा ही था ना। तो ये जवाजी कानून लग रहा है। मैं जो मानकोट में गर्दाने सुनाया करता था ना हमजा की, और वो मैं जवाजी कवानीन लगा के क्या करता था, सच में ये कहा करते थे, कहते थे कि लगाओ जवाजी गर्दान के दरमियान में, ये सिर्फ सरफ सगीर नहीं, कबीरें भी जब चल रही होती थी, अकला अकला अकलू और इस तरह ही होता था। और वो मुश्किल अभी आएंगी, और ये तो इसमें तो बहुत थोड़े हैं, हमने जो पढ़े हैं वो तो हमजा के बड़े कवायद उसमें पढ़े हैं। तो उसमें से मैं सरफ सगीर सुना रहा था तो सही कैसे, अब जवाजी कानून लगेंगे आगे, सुनाओ इस तरह चलते चलते जवाजी कानून लग रहे हैं। दो तीन लाइनें पढ़ी, जवाजी कानून खत्म, सिर्फ वजूबी कानून फलां जो है ना, ये इस तरह चलते थे हम जो है। तो अकला, ठीक है ना। तो ये इस वजह से है ना, वो पहला कानून पढ़ा था ना रासन वाला, तो ये याकुलू हमजा साकिन हो, माकब हमजा साकिन हो माकबल की हरकत के मुवाफिक इसको हरफिल से बदल देते हैं। तो माकबल फतह आया था तो अलिफ से बदल दिया, तो याकुलू। नहीं समझ आई बात की, पता नहीं समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है। अच्छा जी बच्चों, अब क्या होगा देखो, अब ये बस वही गर्दान है सारी, सेम ही गर्दान है। जैसे आपको नसरा की गर्दान आती है तो आपको ये सारी गर्दान आती है, बस ये याद रखो कैसे। अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलना अकलता अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना उकिला उकिला उकिलू उकिला, नुसिरा नुसिरा वाली, उकिला उकिला उकिलू उकिलत उकिलता उकिलना उकिलता उकिलतुमा उकिलतुम उकिलतु उकिलतुमा उकिलतुन्ना उकिलतु उकिलना, याकुलू याकुलाने याकुलूना ताकुलू ताकुलाने याकुलना ताकुलू ताकुलाने ताकुलूना ताकुलीना ताकुलिना ताकुलना। हाँ, अच्छा हाँ, मुजारे मुतकल्लिम में आओ जरा। अकुलू नकुलू, हाँ गड़बड़ हो गई। अकुलू नकुलू, मुजारे का मुतकल्लिम कैसे आएगा, जरा ये गौर करना जरा। अच्छा, याकुलू याकुलाने याकुलूना, देखो ऐसे पढ़ रहा हूँ ना मैं, मुजारे याकुलू, ये मुजारे है। याकुलू याकुलाने याकुलूना ताकुलू ताकुलाने याकुलना ताकुलू ताकुलाने ताकुलूना ताकुलिना ताकुलना ताकुलना अकुलू, हाँ अकुलू। अब बताओ इसको क्या पढ़ूंगा मैं। वाहिद मुतकल्लिम का 13वां सीगा मुजारे के अंदर है। अकुलू, सही पढ़ रहा हूँ ना। अकुलू, सही पढ़ा ना। या कुलाने या कुलना ताकुलु ताकुलाने या कुलना ताकुलु ताकुलाने ताकुलीना ताकुलाने ताकुलाना ताकुलना अकुलु नाकुलु। ठीक पढ़ा। अकुलु नाकुलु। क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे 13वें सीखे के अंदर, मुजारे का 13वां सीखा। मुजारे का 13वां पढ़ रहा हूँ। अकुलु, मत क्यों आएगी, ऐसी आएगी, मत क्यों आ जाएगी, अपनी मर्जी से मत आ जाएगी, क्यों आ जाएगी मत।
रही है। दो हमजा वाला कानून लगेगा बच्चों। झटका देना जरूरी नहीं, झटका देना जायज ही नहीं है यहाँ पे, झटका नहीं आएगा अब। यहाँ पे वो दूसरा कानून लगेगा, आम मन्ना वाला कानून लगेगा। जब दो हमजे कलमे में जमा हो जाएं, दूसरा हमजा साकिन हो, तो माकबल को हमजे की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना वाजिब है। तो अब क्या बनेगा, ये अलिफ से बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आकुलू। इसको जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ देंगे, आकुलू पढ़ेंगे। वो समझ आई है? ये दूसरा कानून लग रहा है, ये देखो ना, ये अब अप्लाई हो रही हैं वो चीजें, वजूबी कानून है। तो देखो, इसलिए इसे पढ़ते वक्त ख्याल करना जरा, गाल तो होता है बंदा बड़ी तेजी में पढ़ते हुए जा रहा था, या कुलू या कुलाने या कुलूना, ताकुलू ताकुलाने या कुलना, ताकुलू ताकुलाने ताकुलूना, ताकुलीना ताकुलाने ताकुलना, अकुलू अकुलू नहीं करना इसको, आकुलू ना अकुलू, ठीक है ना। और अगर आप जवाजी कानून लगा के पढ़ रहे हो फिर तो बड़ा आसान काम है, या कुलू या कुलाने या कुलूना, ताकुलू ताकुलाने या कुलना, ताकुलू ताकुलाने ताकुलूना, ताकुलीना ताकुलाने ताकुलना, आकुलू ना कुलू ना कुलू। अगर जवाजी के साथ पढ़ रहे हो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वजूबी कानून जो था उसमें से अगर जवाजी कानून नहीं लगा रहे, उसको अपनी असली हालत पे रखते हो, तो फिर ये ख्याल करना, 13वें में ख्याल करना है। अच्छा, तो हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा जी, चलो जो आगे चलते हैं जरा, फिर तो आगे चलते हैं। अब देखें, अब आगे, अब आप पिछले साल की जो कमजोरियां हैं उसको भी जरा थोड़ा सा दूर करें साथ साथ। अच्छा जी, तो याकुल अच्छा जी, तो अब आ जाओ जनाब अली। उकीला उकीला उकीलू उकीला तुकेता उकिलना उकिलता उकिल तुम उकिल तुम उकिल तुकिल, यू कलू यू कलान। अच्छा, यहाँ पे भी देखना जरा, ठीक है, यहाँ पे भी देखना जरा, यू कलू यू कलाने यू कलूना, तू कलू तू कलाने यू कलना, तू कलू तू कलाने तू कलूना, तू कलीना तू कलाना तू कलना, उ उ कलू उ कलू नु कलू। तो ये उ कलू पढ़ूंगा, उ कलू पढ़ूंगा, उ कलू पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा, वजूबी कानून है। इसको मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, हमजा वाव से बदलना पड़ेगा, ऊ कलू, ऊ कलू नु कलू आ जाएगा। तो मजूल में भी क्या आएगा, ऊ कलू, ऊ कलू और नु कलू आ जाएगा। नहीं समझ आई बात की। अच्छा जी, इसमें फाइल कैसे आएगा, आ के लोन फाइलून के वजन पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे तो कोई कानून नहीं लगा, वो अलिफ ही जो है ना, हमजा के बाद अलिफ आया हुआ तो मद से बदल गया। अच्छा, ये जो हमजा मद आया हुआ है ये क्या है, ये अलिफ की वजह से आया हुआ है। हमजा के बाद अलिफ आ जाए तो मद आता है ना। तो आ केलुन, इसमें फाइल आ केलुन, आ केलाने, आ केलूना, आ केलातुन, आ केलाताने, आ केलातुन, ठीक है ना। इसमें मफूल मा मा माकूलुन, माकूलाने, माकूलूना, माकूलतुन, माकूलताने, माकूलातुन, ठीक है ना। तो माकूल भी आप उसको अलिफ के साथ भी पढ़ सकते हैं, तो माकूल। जवाजी कानून का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जिसमें लगाया भी जा सकता है, जिसको ना भी लगाया जाता है। रुजूवी का मतलब है जिसको अमल करना है, जिसपे मस्ट है, ठीक है ना। जवाज ऐसे ही है, वैसे आप यूं समझ, नफल है, नफल पढ़ तो स्वाब मिलेगा, नहीं पढ़ो नफल जैसे पढ़ते हैं और ना पढ़ो, लेकिन क्या होगा, फर्ज वाजिब होगा, अमल करना ही करना पड़ेगा उसके अंदर से। आप समझ आइए बात की, नहीं समझ आई है, नहीं समझ आई, ठीक है। बस आज हम इतना ही रखते हैं, ताकि अलामरुमिन कुल, और ये जो है ना, इसको ये भी तो आप, कुल कुला कुलू कुली कुला कुलना, असल में ये लिया कुल लिया कुलाने लिया कुलूना, लिता कुल लिता कुलान लिया कुलना, कुल कुला कुलू कुली कुल कुला कुलू कुल कुली कुला कुलना, अच्छा, लिया कुल और लीना कुल आ जाएगा, लिया कुल, ठीक है ना, लिया कुल, बल्कि लिए, हाँ जी, कुल कुला कुलू कुली कुला कुलना, ये जो है इसमें भी चलेगा ऐसे, ठीक है। नहीं, अमर की गर्दान कैसे करेंगे जो जी, ये दो कवानीन आपके लग रहे होंगे, ये आकुल और लीना कुल आएगा फिर इसमें से। ला 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 याकुल ला याकुलाने ला याकुलूना, ला ताकुल ला ताकुलाने ला याकुलना, ला ताकुल ला ताकुलाने ला ताकुलूना, ला ता, नहीं की गर्दान भी इस तरह चलेगी। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही।